Dragi moj gledaoče, ok je popiti čašu piva poslije ručka sa društvom u kafani. Ili možda nije. Alkohol, taj vječiti društveni lubrikant, univerzalni rastvarač stresa i zvanični razarač organa. Dobrodošli u epizodu gdje ćemo prestati da se pravimo ludi i objasniti šta alkohol radi tvom tijelu. Iz ugla zdravlja, metabolizma, hormona, mozga, jetre, debelog crijeva i svih onih dijelova tijela onog društva koji ti nikad nije rekao natoči još jednu. Za početak, alkohol je toksin. Ne opasan kao ako pretjeraš. Ne samo kad se pije svakog dana. Toksin. Etanol konkretno. Hemijski spoj koji tvoje tijelo doživljava kao otrov i koji je na listi kancerogenih supstanci Svjetske zdravstvene organizacije rame uz rame sa arsenom, azbestom i cigaretama. Ali eto, on ima marketing. Boca, etiketa, reklama s palmama, čaša u ruci i već se osjećaš kao James Bond sa oštećenom jetrom. Kad popiješ alkohol, prvo što se desi je apsorpcija. Alkohol ne čeka da dođe do debelog crijeva, kao neka obična hrana. On ulazi kroz sluznicu želuca direktno u krvotok, a onda putuje pravo u tvoj mozak. I tu počinje zabava, ili haos, ili kombinacija oba. U mozgu alkohol djeluje kao sedativ. Pogađa GABA receptore. To su oni što umiruju neurone. Pa se osjećaš opušteno, nasmijano, komunikativno, ali samo u početku. Kako raste količina alkohola, tako raste i konfuzija. Gubiš ravnotežu, pamćenje, koncentraciju, samokontrolu. Tvoj prefrontalni korteks, dio mozga zadužen za odluke, postaje onaj prijatelj koji kaže ajde još jednu. Dok te cerebellum pita jesi li normalan? Istovremeno, jetra panično pokušava da očisti krv. Tvoje čudesno filter tkivo započinje proces detoksikacije pomoću enzima alkohol dehidrogenaze i acetaldehid dehidrogenaze. Jedva izgovori. Problem. Jetra može da obradi samo oko 10 do 15 ml čistog alkohola na sat. To je jedna čašica. Sve preko toga cirkuliše tvojim krvotokom kao neregistrovani vozač. Udara po organima i traži gdje će da napravi štetu. Acetaldehid, nus produkt razgradnje alkohola, je otrovniji čak i od samog alkohola. On je pravi krivac za mamurluk, glavobolju, mučninu, vrtoglavicu, preznojavanje i onu čuvenu misao nikad više. A ako ga jetra ne stigne razgraditi na vrijeme, on se gomila. A ako to radiš redovno, onda to više nije zabava. To je hronično trovanje organizma. A sad malo niže. Pankreas. Alkohol stimulira gušteraču da luči više enzima, što može dovesti do pankreatitisa, upale pankreasa koja boli kao pozajmljeni novac od rodbine. A to je akutna faza. Hronična faza vodi do dijabetesa tipa 2. Čestitamo, dobili ste bonus bolest. Sve zbog zabave. Dalje, hormon rasta, testosteron, estrogen. Alkohol ih sabotira, usporava sintezu, smanjuje proizvodnju. Kod muškaraca smanjuje testosteron, povećava estrogen i zato imamo pojavu pivskog stomaka i muških grudi, man boobs. I to ne onih u teretani. Kod žena poremeti ciklus, podigne nivo kortizola i poveća rizik od karcinoma dojke. A probava. Alkohol iritira sluznicu želuca, povećava lučenje kiseline, usporava rad crijeva. Zato te nadima, zato imaš proliv. Zato ne znaš da li si gladan, žedan ili samo emocionalno devastiran. Imunni sistem. Jedna noć binge pijenja i tvoj imunni sistem pada kao Windows 98. Te limfociti se uspavaju, fagociti zabaguju, a virusi i bakterije kolovode. Nije slučajno što se razboliš poslije svadbe, slave ili novogodišnje noći ili večeri sa bivšom. I sad dolazi ključno pitanje. Ali doktore Dren, kažu da čaša vina dnevno produžava život. To kažu ljudi koji vole vino. Nauka kaže crveno vino ima antioksidanse. Da, ali isti ti antioksidansi postoje u grožđu, borovnici, crnoj čokoladi, zelenom čaju.
bez acetaldehida i bez mamurluka, jer ne postoji bezbjedna količina alkohola. Svaka doza povećava rizik od raka, posebno dojke, debelog crijeva, jetre, jednjaka. Neka istraživanja su pokazala da i jedna čaša vina dnevno može imati negativan uticaj. Samo ne odmah, ne dramatično, polako, perfidno, dugoročno. Dojedno. A spavanje? Pa alkohol te uspavljuje. Ha, šalim se. On te onesposobi. Uđeš brže u san, ali ti razvali REM fazu. Zato se budiš umoran, suhih usta, raščupane duše i krvnog pritiska. Alkohol je sedativ koji krade san. Sabotažer u svilenoj pidžami. A onda dolazi onaj moment kad ti organizam kaže dosta. Povraćaš, znojiš se, tresu ti se ruke, ne znaš da li si živ ili u paralelnom univerzumu. Jesi li možda i umro? Metabolizam pokušava da spasi što se spasiti može. Glukoza u krvi pada, elektroliti se gube, dehidracija udara bubrege, srce lupa kao najava reklama. A ti ležiš u zavijanoj sobi i zaređuješ u sebi, kunem se da više neću, dok ne dođe sljedeći petak. Sad kad smo već kod tog petka, generalno tih fešti i slavlja, kad se dobro najedeš i napiješ i onda povratiš, tvoje tijelo ne zna da li da te kazni, nagradi ili pošalje psihijatru. Jer ono što si upravo uradio je dao si mu kalorijsku bombu, pa je odmah nakon toga detonirao u suprotnom smjeru. Metabolički, to je kao da si pokrenuo proizvodnu traku u fabrici, a onda u pola procesa povukao ručnu i bacio sve u kontejner. Hajde redom. Kada jedeš i piješ, naročito obilno i masno, uz alkohol, tvoj organizam ulazi u stanje takozvane parasimpatičke dominacije. Varenje se aktivira, enzimi se luče, pankreas izbacuje inzulin, želudac se puni, crijeva se spremaju za transport, krv se preusmjerava iz ekstremiteta u digestivni sistem. Temperatura se može blago povisiti. Osjećaj pospanosti dolazi, jer tijelo kaže sad radim nešto ozbiljno, ne skači mi. Zvuči kao horor, a? Alkohol dodatno zezne stvar. Usporava pražnjenje želuca, nadražuje sluznicu, poremeti ravnotežu šećera u krvi, ošteti signalne puteve u mozgu koji regulišu mučninu i ravnotežu, dehidrirate kao grožđe u sunčanom podrumu. U isto vrijeme, unos velike količine hrane, posebno masne ili začinjene, još više opterećuje želudac i žuč. Dodaj tome gazirana pića, slatkiše, možda cigaretu i eto te na rubu unutrašnjeg meteža. A onda tijelo dobije informaciju. Ovo je previše, ovdje nešto ne štima. Mozak konkretno aktivira dio koji detektuje toksične supstance u krvi. Aktivira centar za povraćanje. Signal ide nazad niz vagusni živac i tvoj želudac dobija poruku. Isprazni se odmah, imamo uljeza. I šta se desi? Mišići abdomena se kontrahuju, sfinkteri popuštaju, sadržaj želuca ide na povratnu vožnju. Sad gdje se nalazite to... Gledajte da stignete do WC-a. Povraćanjem gubiš hranu, kalorije, nutrijente, želučanu kiselinu, što može poremetiti pH ravnotežu, elektrolite, natrijum, kalijum, hlorid, vodu, što vodi ka dehidraciji. Metabolička posljedica. U tom trenutku dolazi do takozvane metaboličke alkaloze, jer gubiš hlorovodoničnu kiselinu iz želuca. Krv postaje blago alkalnija. Kalijum i natrijum padaju. Možeš osjetiti slabost, vrtoglavicu, aritmiju, a jetra koja je upravo započela proces prerade alkohola, što je već ogroman stres, sada mora kompenzovati i gubitke elektrolita. Gušterača se zbuni, crijeva staju i onda dolazi umor, slabost, drhtavica. Poznat osjećaj, a? Također, ako povraćaš često, recimo kod poremećaja ishrane ili hronične opijenosti, dolazi do oštećenja jednjaka. Upale grla,
gubitka zubne gleđi, pa čak i puknuća krvnih sudova na licu. Tvoj organizam je napravljen da vari, ne da vraća. I da budemo jasniji, povraćanje ne poništava unos kalorija u potpunosti. Ako si jeo prije sat vremena, značajan dio se već apsorbovao. Ako si pio alkohol, već je u krvi. Povraćanjem si izbacio ostatak, ali metabolizam je već krenuo da radi. Pojeo si, progutao, enzimi su se aktivirali i sada reset. Sve što je tijelo započelo mora da prekine. To je metabolički stres i to ozbiljan. Zato ako planiraš da malo više pojedeš i popiješ, imaj na umu da tvoje tijelo to ne doživljava kao veselje, već kao vanrednu situaciju. Povraćanje je njegov pokušaj da te zaštiti, ali i upozorenje da si prešao granicu. Brate. I ne, metabolizam se ne ubrzava poslije toga. Naprotiv, on se zbuni, uspori, rekalibriše, pokušava da nadoknadi štetu. A ti se sutra budiš dehidriran, bez apetita, sa glavoboljom, mučninom i filozofskim pitanjem: zašto sam opet ovo sebi uradio? Odgovor je: znaš ti zašto, ali tijelo neće uvijek imati snage da ti oprosti. Alkohol nije đavo, ali nije ni drug. U malim količinama povremeno, sa velikim oprezom, možeš proći bez štete. Ali redovno, vikendom, samo pivo, 2-3 za društvo, to ti je kao da svaki put bacaš sitni novac u kantu. Ne osjetiš odmah, ali na kraju godine vidiš da si mogao kupiti zdravlje. Ako piješ, znaj šta piješ, koliko piješ i zašto. I pij zbog ukusa, ne zbog tuge. I pazi da ti ne postane rutina, jer navika se ne javlja kao raketa, nego kao kap koja godinama šuplji jetru. I kad šupljina postane rupa, zdravlje više nema garanciju. Ako piješ, pij dosta vode.